बचपन से यही देख के बड़े होते हैं, क्योंकि इनकी बहन आज इनकी बहन होती है, कल इनकी बीवी बन जाती है, इनकी जो खाला है वो भी इनकी बीवी बन जाती है, अब इनकी जो माँ है वो इनकी बीवी भी बन सकती है, मतलब कुछ नहीं है, इनकी बहू जो है कल तक जो इनकी बहू थी वो आज इनकी मम्मी भी बन जाती है। तो इनमें तो कोई रिलेशन, हमारे में तो 7 पीढ़ी, हमारे में तो एक गोत्र में भी शादी नहीं होती है। तुम ये सोचते हो कि मेरा मुंह बंद कर दोगे, कितों का कर दोगे? अब तो सारा प्रूफ आ गया, अब सब कुछ रिकॉर्ड है, इसमें केस उतरा है, सारी वीडियो बनने लग रही तेरी। क्या बताया इसने तो बोल दिया अपने मुंह से, गवाह कर दिए, गवाह खड़ा है, ये गवाह सबूत है ये अपने पास, और ये भी सबूत है कि तूने जो है जबरदस्ती शादी करी है और अपनी बेटी से करी है, जबरदस्ती नहीं की है। अच्छा, अपनी मर्जी से करी, अपनी मर्जी से शादी करी आपने। ये देखो भाई साहब, ये देखो लड़की देखो कैसे रो रही है, देखो भाई साहब मना कर रही है, और भाई मना कर रही है, देखो रो रही है। बहन डरो मत, घबराओ मत। क्या बोला इसने आपसे? जो भी बात बोली सच्चे बताओ, मैं क्या बोले इसने, मतलब आप लोग किस दबाव में आके शादी कर रहे हो? नीचे करे बोले थे कि जहर खिला के मार देंगे अगर शादी नहीं करेंगे। वाह भाई, अच्छा, जहर खिला के मार देंगे, शादी करके मार देगा, चल मारियो, मार दे, मैं देखूंगा, मार दे। डरो मत, बात बता क्या बात हुई है? बस यही धमकी देते हैं कि जहर खा के मार दूंगा तुम्हें। जहर खिला के मार देंगे? अच्छा, मार देगा तू क्या है कि चूहे है कि मार देगा? नहीं है रे, ओ भाई नहीं किस बात की, तो किस बात को बाप को बदनाम कर रहा है तू? बाप बेटी का बदनाम कर रहा है। ये देखिए, ये फूल सी बेटियां, तू बेटी है, तू इतना नसीब बात है, 2 बेटे, अगर तूने इतना अच्छा पुण्य काम करा, तूने फिर तू बर्बादी पे क्यों आ गया? ये क्यों इनको जिंदगी नरक करने में लगा? कल को मर जाएंगे, क्या हुआ है रे? मेरा क्या? नहीं, कल को अगर ऐसी बेचारी जीवन अपना बिताएगी, कितनी बद्दुआ देगी तेरे को? चाहे तो मर जाएगा, कितनी बद्दुआ निकलेगी तुझे पता है? कितनी बद्दुआ निकलेगी? क्या मुंह दिखाएगा किसको? है भगवान की शर्म नहीं आई तुझे? भगवान के दरबार में तू आगे ऐसे काम कर रहा है? जरूरी थोड़े मैं मर ही जाऊंगा। अच्छा, अरे तेरे से खुश है ये, खुश है तेरे शादी करके, ये खुश है, तुम खुश है शादी करके इससे? ले, खुश हो तुम शादी करके इससे? गवाही दे दो किसके खिलाफ, कंप्लेंट करवाऊं इसकी, दे दो कि ना? रुको तो, ओ भाई कंप्लेंट का क्या मतलब आता है यार? वो तो अभी पता चल जाओगा, अभी तो वो तो पता चल जाएगा। तुम्हें क्या लेना देना है? पीछे हो जा कि इस्लाम में नज़दीक के रिश्तेदार फर्स्ट कज़न को शादी करने की इजाज़त क्यों है? और मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूँगा। जो बहन का सवाल है कि आप इस्लाम में फर्स्ट कज़न, चाचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाज़त है, ये क्यों है? कुरान में जिस से मुमानियत है, जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूँ कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है, तो क्यों अलाउड है? इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कज़न से शादी करने की इजाज़त है। तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कज़न से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कज़न, चचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है। लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आम तौर पे नहीं होंगी। और अल्लाह सुब्हाना व तआला के नज़दीक जिन्स, सेक्स कभी भी क्राइटेरिया नहीं है, कभी भी मयार नहीं है किसी को इज्जत देने के लिए या नीचे गिराने के लिए। इंसान को जांचने का मयार कुरान मजीद में दिया गया है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, जहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें कबीलों और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह के नज़दीक इंसान को जांचने का मयार
جنس نہیں ہے, رنگ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, لیکن ہے تقوی, اللہ کا خوف, تقوی, پائٹی, گاڈ کانشیسنس, رائچسنس, نیکی. اور جنس کبھی بھی معیار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ کسی کو سزا دے یا کسی کو ریوارڈ دے, کسی کو انعام دے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں کبھی بھی کسی بھی شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں, جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد اور عورت کی روحانی طور پہ جو ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلم مرد اور عورتوں کے لیے, والمومنین والمومنات, ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے, والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد اور عورتوں کے لیے, والصادقین والصادقات, سچے مرد اور عورتوں کے لیے, والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والخاشعین والخاشعات, خشوع اختیار کرنے والے, اللہ کے نزدیک جھکنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والحافظین فروجهم والحافظات, اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما, اللہ نے ان کے لیے بے حد انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی ہے. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روحانی طور پہ مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق. اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے. مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے, جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے. اس کا نام تھا میرڈ وومنس پراپرٹی ایکٹ, اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں. سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلم مرد اور عورتوں کے لیے, والمومنین والمومنات, ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے, والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد اور عورتوں کے لیے, والصادقین والصادقات, سچے مرد اور عورتوں کے لیے, والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والخاشعین والخاشعات, خشوع اختیار کرنے والے, اللہ کے نزدیک جھکنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والحافظین فروجهم والحافظات, اپنی عزت اور آبرو
کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما, اللہ نے ان کے لیے بے حد انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی.